салом алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Имрӯз мо ҳастем дар бозори Корбон, дарвозаи Пажарка меоем. Диим рияд ай тарафи дасти рост меоем. Амиён бузургчаи нав шидаге, бузург навне риядура нав кадагиам. Амиҷада туникаҳои нави ай турки як духтарак мезана. Мо барои ҳамо адресша гирифтем омадем. Иҷа хай чиам мезана, чизои таппуши занона ваеро ма сиёмка намекунам. کسی که تپوشی زنانه هم سراغ میکنه بیا ایجاده ارزان میتاش اپامون مو فقط از اینجا تونیکایی که در بزرگ کمای نیسته امور سیمکا میکنیم شما دا میگیم مثلا نمیو فیرمای باگاتور هسته امی در بزرگ هسته پادیلکاشه انا ایجاده توزش شما میتونید که بیایم خریداری کنید انا سر کپاک نرخوی امیرا گفتن را رازمیروشون فیرمای باگاتور ای ترکیه یکم دست ایو ماتریال شما صفاتشون توزای خشرویان نرخشون 250 اگر نرخ اپتومدا با یک افزانون میکنه مسئولیت میکنه اینا میبینن ویاسکا میکن ایویا و ویاسکا می دویکا همینه ایو بسیار هم صفاتشون خشرویان ای بازار فرقیت دارن ایو در صندوق قیمت میستن ما در 350 دو دستم 350 материал жемприя я вязка меканамия вязка тоза туркия пад намета ина пад наметан баъд неабишниан ки чиёшон гревоношон ай хел намеояв ин хел ай тараф двойкаш ғавсай хушрӯай чандта расветка дори дута расветкашон ай расветка доре я расветкаи дикаша таом кардем аям рози буд розишам таом кардем ё дига ая ина ё нигаҳ карда таи духтарак нигаҳ кар иам ҳамоай иёш камтар кофтичкошон короткитар омадагиям маденкошон хуширанчиёшонам гардонушонам чизам баъд иҷада дорем бо мани розви ҳаста и дастошам чӣ дорам тугма дора иам хушрӯяй ин материалаш кашемири тозая аю материала дида фарқия дора нархи шанда размер иё 380 иё стандартан размерашон 380 сомон ана ишам якта гуфта бура ки бинандагони мо беҳад нозукан баъд меган яктиша гузашти мега чӣ ба нархи вая нагуфтӣ инашам 370 350 метентона инам хушрӯяй сифаташон намегӯфтем аласа омадаги ҷошта турки тоза пад наметана нархшона габза размер 350 мешавад мана ино се расветка дорам аё ай клетка ҳа сифаташона мехушрӯяй и шалварашонам кушод омадагиай ҳам дар гарлавина дорам мешон гарлавинаш чӣ мешавад фаҳмо чиз дорам маҳкамаи чиз чӣ мегавад аласбори мея размершона нархшона гавза размершон ино стандарт ино размери стандарт мегӯянд то ай ҳами 48 50 ҳамкали одамода мешаванд ина и се расветка дорад иш сабз почаш сабзай и сабз почаш сиёҳай иш рози омадаги яъне ки ҳамо харидор метавонад ки любой хел укуси хичабиёва бихара анам чизе ки ман интересоват кардам анамияй ин необычный дар бораи камта маълумоте ки ман қабл дидамаш ҳам мулоимай ҳам светаш аҷоиб буд ҳамин дута чизе ки ман дидам гап зада дар бораи ҳамин двойка ҳисоб мехӯрад ин материалаш кашемира ина кашемир материалаш мулоима ки кашемири тозаи хушрӯя иам 370 сомон 370 сомон се расветка будан тамом шудан ҳамин рангаш мондаги амрӯзи иш боша бандамка иам аём кашемирай фақат ки чиз дора капшонка дора капшонка ай нақша габза нақша 370 сомон анами чизи необычный ки бо инаи бар дастай ё иш капшонка надора капшонка дар берун пушудаш мешавад и бандошам хушрӯ аккурат наката омадаги канта болотар ка бандоша бибинам евростил нархаш чанд будай нархаш 350 сомон ина касе ки вандамка кашемири тозаҳай кашемири тоза почашам дароз омадагия иё размер дорам чандай то чанда дорем иё 350 ай элка то 3xl ай элка то 3xl дорем на як
همون بیرون میپوشن به حضور اینایم چیه پوچوشون کشمیری توزای ماتیکانشون اینایم دوکه حساب میخرن کم اکک چیشون در روز ترکه خطشون در روز پشتش در روز اومده که فاسونش پیشش کمتر کوتاه اومده که اینه زموکتی صفتشون خوشروه یا بوری ترکیه این حساب زرنگ حسابشون هستن نرخشون بگین که 350 سوم سلامت باشه. من اجازه دو تا چیز دیگه دیدم یا تونیکا میگن یورا ابمانکا размерشون ابمانکا تو размерشون размерشون شما گرفتن که آها ای همه ابمانکا نه این 350 پا 350 همین وقتی شما میین خریداری کردن دا بازار کورو میین دروازه پازار نمیین هم دروازه پازار نیست که اومدین دیم ریا در طرف دستی راست همیو میشن نرخ همیو را بگین اپا تمام یا چینم دارن چند سومن چند 150 چی میگن این اپا اینو کوفته میگن کوفته کلاسی برو پوشیدش میشه و کتی یکو میکنه پوشیده ای کوفته‌چکو هم خوشروه یا هم کشمیره آها چند دن یا 170 سوم 35 سوم 170 یا 70 سوم یا چند 170 سوم شی اپا امی کرتای بولو عادت شفرور دا ببینن بعد هم خطی با تمام اینا را گاب زده نه یا اپا را گاب زنین نه جدا هسته با چیشو عجیب بود حسنشون دیگه خیر نرخ همی را گاب زنین اپا بعد میرین بعد بعضو سودا میکنین اینا این چنده چینم داره جمپرای 250 سوم یا امی فیرمای باگاتو اما که چیزایی که توی کوبتن این باگارنو فیلم زوره یا فیرمای نازن ترڅ فیرمای ایش چنده انا جمپر تو رازمری چنده یا استاندارد می رازمر انا یا 250 ای رنگشون بسیاره 5 تایی رنگ داره مدلشون بسیاره بالا تا کشو کتگی انا اون چیزی که بالا را یا کدومش میخوای نشون بده نخوایم که نرخوش گابزا یا نرخ آب چی نرخی دونا گابزا افتون بعد میان مسئولیت میکنیم شما نرخ دونا 300 سوم ترکیه نیاما رازمری چند داری کلان نداری رازمری کلان ای چیل سر نشه تو 56 تایی رازمرم ای چیل تو 56 تو 50 را رازمری بالشمیر که نداری بالشمری داره 400 سوم 400 سوم که نشون تی این همی چیو تمام گابزا نقشه و بعد او را نشون تی های را نشون دادیم بالشمیر که تا نشون تی چند چی نام داره یا نام شام گابزا نه پا این پاتر بالشمرکا میگن بالشمرکای ترکی توزا باتیران شلاتوس تو چه یا 500 سوم چه 500 سوم بعد نامش چیه را پلاتیا تو رازمری چمپوشم میتونم بخرم یعنی بالشمرکا زنکوی تو همین 60 میشه تو 60 میشه اینجا ما فقط کلینتای دارم که میگن تو 60 چی داری انا با تو 60 چیزی داشته باشی فرو نداشته باشی ای نداشته باشی نمیاره یک کم تا یک گابزم بعد تمام چی داره حجاب میگن این حجاب ترکیه یا چنده همی یا 600 سوم ترکی توزا ترکی توزا ای رازمری چیل تو 50 داره 6 رازمر ای چیل تو 50 را داره نمی ای تاگیش هم خیر ایشان حجابه مرحمت کسی که خریداره مون میتونه زنگ بزنیم و دستافکت داریم بعد چیزاشون گارانتی داره پد نمیته کسی که در کانال ابونه نیست مرحمت ابونه شوه کسی که ابونه شدگی مرحمت لایک بمونه کامنتاری در فکرش بنویسه ما همه کامنتاری شما را میخونم و همه کامنتاریتون ان شاء الله جواب میگردونم کسی که بو چی کردنی نیست اینا ما تو رو نشون میدم اینجا هر نمود جمپرو هم داره
اینا جمپریش نمیه که این رزمیره تو چند دوری همین جمپری کلونی کلونه همش استاندارد ها بتونی که جبین خریداری کنین باقی سربلند باشین خداحافظ